जेरूसलम में यहूदियों के क्वार्टर से निकलकर अब मैं पहुंच जाता हूँ ईसाइयों के क्वार्टर पर, और इस चर्च का नाम है द चर्च ऑफ होली सेपल्कर। ईसाइयों का मानना है कि यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम को दफन किया गया था। अंदर दाखिल होते से ही आपको ये पत्थर दिखाई देगा। ईसाइयों का मानना है कि यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम को दफन करने से पहले लिटाया गया था, जिसको आप यहाँ दीवार पर तस्वीर की शक्ल में देख सकते हैं। और इस जगह पर उनके कहने के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है, और उनकी कब्र की चट्टान को हाथ लगाने के लिए लोग यहाँ पर लाइन लगाए खड़े हुए हैं। बहुत ही लंबी लाइन थी जिसको मैं स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ मारिया यानी मरीम अलैहिस्सलाम का स्पेशल रूम बना हुआ था, जिसको अंदर जाने से मुझे रोक दिया गया क्योंकि इन भाई साहब के आने का टाइम हो चुका था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जेरूसलम तीनों मज़हब के लिए मुक़द्दस है, मुस्लिम, क्रिश्चियन और जूश। चर्च तो बहुत बड़ा है जिसको एक शॉर्ट वीडियो में कवर करना मुश्किल है, इसको एक लॉन्ग वीडियो में कवर करेंगे। आ गया हूँ बैतुल-लहम यानी कि फ़लस्तीन। जेरूसलम से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर ऑफिशियली फ़लस्तीन के झंडे को लहराते हुए देख बहुत खुशी होती है। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि क्रिश्चियन कहते हैं कि ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइशी जगह है, और इसी को चर्च ऑफ नेटिविटी कहते हैं। ये चर्च के अंदर का नज़ारा है, और उनके कहने के मुताबिक ये एग्जैक्ट वही जगह है जहाँ पर मरियम अलैहिस्सलाम के ज़रिए ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। चर्च से बाहर निकलते ही एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ देखी जो कि दिल को नरम कर देती है। वो ये कि चर्च के बिल्कुल सामने मस्जिद उमर है और कुरान की तिलावत जारी है, और यहाँ पर कोई आपस में झगड़ा नहीं होता। कुरान की तिलावत, और सामने यहाँ पर अब यहाँ से हम जाएंगे हेब्रोन, जहाँ पर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करेंगे। बैतुल-लहम से हेब्रोन तक फ़लस्तीन को एक्सप्लोर करते हुए पेट में दौड़ने लग जाते हैं चूहे। What is a famous dish to eat? Take you to the best food in the world, Palestinian cooked chicken in tandoor, rice maklouba. आहा, क्या बेहतरीन खाना था, मकलूबा जिसको कहते हैं, जो कि यहाँ का फेमस खाना है। पेट को आराम देकर हम पहुँच जाते हैं हेब्रोन गांव में। यहाँ पर 4 अंबिया अलैहिस्सलाम के मज़ार मौजूद है, जिनमें से खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मौजूद है। और ये बच्चे खेलते हुए, मस्ती करते हुए। हेलो। जेरूसलम में और तेल अवीव में आपको बहुत सारे टूरिस्ट मिलेंगे, और यहाँ पर बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं आते, बल्कि मुस्लिम टूरिस्ट भी नहीं आते। इसी वजह से आपको ये सारी की सारी दुकानें यहाँ पर आपको खाली मिलेगी, और यहाँ पर बहुत गरीबी आपको देखने मिलेगी। तो दुआ करिए इन फ़लस्तीनियों के हक़ में कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फ़रमाए। हम दाखिल हो रहे हैं मस्जिद के अंदर, जिसका नाम है इब्राहिम अल खलीली मस्जिद। यहाँ पर सबसे पहले याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। अगर कोई गैर मुस्लिम औरत यहाँ ज़ियारत करना चाहती है तो उनके लिए बुरखे का भी इंतज़ाम है। तो ये मस्जिद के अंदर का एरिया है, और सामने सबसे पहले कब्र आएगी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया सारा अलैहिस्सलाम की। उसके बाद में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की अहलिया की कब्र ये है रिफ़क़ा अलैहिस्सलाम, और इस तरफ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कब्र, और यहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और ये वो नबी है जिनको तीनों मज़हब के लोग नबी मानते हैं। अभी यहाँ के इमाम साहब ने बताया ये जो जगह है, यहाँ पर एक गार है, 16 मीटर नीचे एक गार है, और असल कब्र जो इन अंबिया अलैहिस्सलाम की असल कब्र है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम और रिफ़क़ा अलैहिस्सलाम, इन 6 की कब्र यहाँ पर नीचे गार के अंदर है। और ये जो सामने आपके सामने जो बनाया गया है, ये सिर्फ निशानी के तौर पर बनाया गया है, लेकिन असल कब्र नीचे है, और यहाँ पर सुराख है जिसके अंदर से आप नीचे देख सकते हैं। मस्जिद अक़सा में दाखिल होने के लिए 12 से 15 गेट है। जिस गेट से हम दाखिल हुए उस गेट का नाम है द लायन गेट। जिस तरह मक्का का शहर आज पूरा मस्जिद अल हराम है, मदीना का शहर आज पूरा मस्जिद अल नबवी है, इसी तरह जेरूसलम ओल्ड सिटी आज पूरा मस्जिद अल अक़सा का एरिया है, जो कि 36 एकड़ के अंदर कवर है। और हर गेट पे ये सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं जिसके थ्रू आपको पास होना होता है। What's your name? सिराज। Where are you from? पनामा। Good. और जो सबसे बड़ा एंट्रेंस गेट है वो है दमश्कस गेट। किसी और वीडियो में उसको कवर करेंगे। चाहे आप किसी भी गेट से दाखिल हो, सबसे पहले आपको नज़र आएगा द डोम ऑफ द रॉक यानी कुब्बत सखरा, और उसके बिल्कुल पीछे है मस्जिद अल अक़सा। वहाँ भी आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो यहाँ के मुबारक मकामात है उसकी ज़ियारत कर लेते हैं, और उसकी ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह हम अपने अगले वीडियो में।
तो ये है आपके सामने कुब्बत सखरा। कुब्बत कहते हैं गुंबद को, सखरा कहते हैं चट्टान को, जिसी को इंग्लिश में कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। इसी चट्टान से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मेराज का सफ़र शुरू किया था। और आपको बता दूं कि ये कोई मस्जिद नहीं है, बल्कि इस इमारत की तामीर की थी खलीफा अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने। हाँ, इसको मस्जिद अक्सा के हिस्से के तौर पर नमाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आपको ले जाएंगे उस जगह पर जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पे जाने से पहले तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को नमाज़ पढ़ाई थी। तो ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है छोटा सा मिंबर, यही वो जगह है जहां आपने इमामत कराई थी। तो हमने भी यहाँ पर 2 रकात नमाज अदा कर ली। अंदर चल के आपको चट्टान भी दिखाएंगे। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पे जाने से पहले 2 काम किए। यहाँ पर तमाम अंबिया को इमामत कराई और अपने बुराक को वहाँ दीवार पर बांधा। और उस दीवार को मेरे हाथ लगाने से आपने बहुत सारे बुरे कमेंट किए। अगर जानना चाहते हैं कि मैंने क्यों दीवार को हाथ लगाया तो जल्दी से 15,000 सब्सक्राइबर कर दे ताकि मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊँ। इस वीडियो में आपको बैतुल मुक़द्दस समझाएंगे और आपके सवाल का जवाब देंगे कि दीवार को हाथ क्यों लगाया। तो हमने कुब्बत सखरा देखा, मस्जिद अक्सा देखी और आज बैतुल मुक़द्दस देखेंगे। ये पूरी 4 दीवारी बैतुल मुक़द्दस कहलाती है, जो मुसलमानों का पहला किबला था और ये आज भी मुसलमानों के हाथ में है, जिस पर यहूदी कब्ज़ा करना चाहते हैं। जवाब सुनने से पहले ये वीडियो देखें। ये वो दीवार है जहाँ यहूदी इबादत करते हैं और उसके बिल्कुल पीछे है मस्जिद अल अक्सा, यानी कि ये दीवार बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा की दीवार है, जिसको सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था और हमारे नबी ने इसे मुक़द्दस कहा। अब बाज़ ने कमेंट किया कि आप उनकी जगह पर गए ही क्यों। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपने मान लिया कि ये उनकी जगह है तो यहूदी और मुसलमानों में झगड़ा किस बात का। बाज़ ने कहा कि आपने शिरक किया। तो दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस को हाथ लगाना कोई शिरक नहीं है। बाज़ नावाकिफ़ लोगों ने यह भी कहा कि हम ये दीवार गिरा देंगे, तो ये मुक़द्दस जगह को गिराने वाला बड़ा बदनसीब होगा। तो शेयर करें उन लोगों के साथ जो लोग असल हकीकत से नावाकिफ़ है। तो दोस्तों, आज हम कुब्बत सखरा की अंदर से ज़ियारत करने वाले हैं और उस चट्टान की भी जहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक को रखा था और अपने अर्श के सफ़र को शुरू किया था। और इस चट्टान के बारे में आपको बता दूं कि पहले अंबिया अलैहिस्सलाम के दौर में जब कुर्बानी की जाती थी तो कुर्बानी के जानवर को लाकर इस चट्टान पर रख दिया जाता था और आसमान से आग आकर इस जानवर को खा लिया करती थी। और ये जगह तीनों मज़हब के लिए मुअज़्ज़ज़ है। मुसलमानों के लिए इसलिए क्योंकि ये मेराज का मकाम है। यहूदी कहते हैं कि इस जगह के नीचे ताबूत सकीना मौजूद है और यहूदी और ईसाई दोनों कहते हैं कि यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की थी। मुसलमानों का मानना है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की थी, जो कि मैदान अरफा से करीब मक्का में है। तो ये रही आपके सामने मुबारक चट्टान, जिसको हाथ लगाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा सुराख बनाया हुआ है और इस चट्टान के नीचे एक गार है जहाँ पर लोग जाके नमाज़ अदा करते हैं। हमने भी यहाँ जाके नमाज़ अदा की। कुब्बत सखरा के मुअज़्ज़ज़ मकामात से अब हम चल देते हैं मस्जिद अक्सा की तरफ, जो कि बिल्कुल इसके पीछे है। बहुत से लोग कुब्बत सखरा यानी डोम ऑफ द रॉक को ही मस्जिद अक्सा समझते हैं, हालांकि ये सही नहीं है। 3 अलग अलग चीज़ है, कुब्बत सखरा, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस। कुब्बत सखरा के बारे में हम जान चुके हैं, मस्जिद अक्सा को इस वीडियो में देखेंगे और बैतुल मुक़द्दस को अगले वीडियो में देखेंगे। अगर मैं कैमरे को घुमाऊँ तो जो आपको सामने नज़र आ रही है ये है मस्जिद अक्सा। थोड़ा आगे चलने पर जो सीधे हाथ पे आपको दिखाई दे रहा है ये है वज़ू खाना। जुमा का वक्त है, इस वजह से लोग यहाँ नमाज के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। यहाँ से आपको मस्जिद का गुंबद नज़र नहीं आएगा क्योंकि मिंबर जो है वो मस्जिद के बिल्कुल आखिर में है। हाँ, अगर आप मस्जिद के साइड पर जाए तो आपको इस तरह का व्यू दिखाई देगा और अगर बाहर निकल के आप रोड पर जाए तो आपको मस्जिद का व्यू इस तरह दिखाई देगा। तो हमारी मस्जिद अक्सा की विज़िट जुमा के दिन हुई और पहली नमाज हमारी जुमा की हुई। मस्जिद के अंदर का नज़ारा इंशाअल्लाह आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए मस्जिद अक्सा की आज अंदर से ज़ियारत करते हैं। पूरी मस्जिद कवर हो जाए इसलिए मैंने वीडियो को हॉरिजॉन्टल मोड में शूट किया है, तो थोड़ी तकलीफ़ उठा के अपने मोबाइल को घुमा ले। तो ये है आपके सामने मस्जिद अक्सा। कुरान में सिर्फ 2 मस्जिद को नाम के साथ मेंशन किया गया है, मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा। ये तो बाबरकत है ही, इसके अलावा अल्लाह ने फरमाया कि अल्लज़ी बारकना हौलहु, कि इसके इर्द गिर्द जो जगह है वो भी बरकत वाली है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि दुनिया में सबसे पहली मस्जिद कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अल हराम। फिर पूछा कि उसके बाद कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अल अक्सा। फिर पूछा कि इन दोनों के दरमियान कितना फासला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल। मजबूती के लिए कुछ नए सुतून बनाए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर कदीम तामीर करदा इमारत मौजूद है। और ये आपके सामने है मिंबर का एरिया। तो दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने हाज़िरी दी है। तो क्या आप यहाँ पर आके नमाज अदा करना चाहेंगे?
پچھلے ویڈیو میں آپ کو مسجد اقصی کی زیارت اندر سے کرائی تھی، اس ویڈیو میں آپ کو مسجد اقصی کے بیسمنٹ میں لے جائیں گے، جس کو کہا جاتا ہے مسجد اقصی قدیم، یعنی کہ پرانی مسجد اقصی۔ اور وہاں جانے کے لیے سیڑھی اور دروازہ بالکل مسجد اقصی کے مین گیٹ سے لگ کر ہے، جس کو مسجد اقصی کا فاؤنڈیشن، ٹنل اور انڈر گراؤنڈ تینوں کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر جناتوں کے ذریعے سے کرائی تھی، تو بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کے کچھ پتھر اور ستون آج بھی یہاں موجود ہے، اور یہی ستون کی حفاظت کے لیے دوسرے اور ستون لگائے گئے ہیں۔ یہاں نیچے بچوں کا مدرسہ بھی ہے اور لائبریری اور کتب خانہ بھی ہے، جس میں 1.5 لاکھ سے زائد کتابیں موجود ہیں۔ اس انڈر گراؤنڈ کے علاوہ نیچے ایک اور فلور ہے جو کہ پبلک کے لیے بند ہے، یہ جالی ہے، یہاں سے آپ کو سیڑھیاں نظر آتی ہے، یہاں سے آپ نیچے اور جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، کیا آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے؟ اگر لگ رہی ہے تو صرف اتنا کریے کہ عید سے پہلے 50,000 سبسکرائبر پہنچا دو۔ مسجد الاقصی کے جتنے بھی گیٹ ہیں اس میں سے یہ ایک ایسا واحد گیٹ ہے کہ جس کی حفاظت بہت ہی ضروری تھی، اور ایسا کیوں جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اور اس گیٹ کا نام ہے دا گولڈن گیٹ، جس کو عربی میں کہتے ہیں باب الذہب، اور اسی کا نام ہے دا مرسی گیٹ، جس کو عربی میں کہتے ہیں باب الرحمہ۔ دوسرے جتنے بھی گیٹ ہیں وہاں سے لے کر مسجد کے ایریا تک یعنی حرم تک پہنچنے میں بیچ میں بہت ساری دکانیں ہیں اور بہت لمبا ڈسٹینس ہے۔ اور یہ جو گیٹ ہے باب الرحمہ، یہاں سے مسجد اقصی کا ڈائریکٹ ایکسس ہے، جو کہ حملہ وروں کے لیے بہت ہی ایزی تھا۔ اسی وجہ سے صلاح الدین ایوبی نے اسے بند کرا دیا تھا، اور 1000 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، آج بھی یہ گیٹ بند ہے، اور یہ اس کے اندر کا حصہ ہے۔ سامنے جو آپ کو دیوار دکھ رہی ہے وہ گیٹ کے بالکل اندر کے حصے کی دیوار ہے، اور یہودی اور کرسچن کے لیے یہ گیٹ بہت ہی برکت والا ہے، اور ایک بڑی وجہ ہے اس گیٹ کے بند کرنے کی، جس کو ہم اگلے ویڈیو میں جانیں گے۔ باب الرحمہ کے اندر کے حصے کو دیکھنے کے بعد چل دیتے ہیں باہر کے حصے کے لیے، جس کے لیے ہمیں پورا گھوم کے جانا ہوگا، اور راستے میں یہ مقبرہ آئے گا جو مسجد اقصی سے لگ کر ہے، جس کا نام ہے مقبرہ باب الرحمہ۔ قبرستان کی دعا پڑھتے ہوئے ہم آگے نکلتے ہیں، اور یہ قبرستان اس کونے سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے دوسرے کونے پر، اور تھوڑی دیر چلنے کے بعد سب سے پہلے ہماری زیارت ہوتی ہے صحابہ جن کا نام ہے عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ، اور ان کے تھوڑے سے فاصلے پر دوسرے صحابہ مدفون ہیں جن کا نام ہے شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ۔ تو یہ رہا آپ کے سامنے باب الرحمہ۔ کرسچن کا ماننا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تو اس دروازے سے داخل ہوں گے مسجد اقصی کے لیے، اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب ان کا مسیحا آئے گا یعنی کہ دجال تو اپنے لشکر کے ساتھ میں اس دروازے سے داخل ہوگا۔ تو یہی ایک بڑی وجہ تھی جس کو صلاح الدین ایوبی نے بند کرا دیا، تاکہ کوئی جھوٹا مسیحا اس کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ کیمرے کے گھمانے پر آپ کو سامنے نظر آئے گا ماؤنٹ اولیو، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، وہاں پر بھی آپ کو لے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں سے ہم جانے والے ہیں داؤد علیہ السلام کی قبر پر۔ مسجد اقصی سے آدھے گھنٹے کی ہائیکنگ کرتے ہوئے پہنچے ہم یہاں ماؤنٹ زیون پر، جہاں پر داؤد علیہ السلام کی قبر موجود ہے، جو کہ آج کے دور میں ایک سیناگوگ ہے۔ ایک زمانے میں یہ ایک مسجد ہوا کرتی تھی، 97 کے وار کے بعد میں جیوش نے مسلمان کو ہرا کر اس کو سیناگوگ بنا لیا۔ آج بھی مسجد کے مینارے موجود ہے، تو چلیے اندر چل کے مسجد کی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ قرآن میں داؤد علیہ السلام کا نام 16 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ صوم داؤدی پسند ہے، یعنی کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ جو ایک دن چھوڑ کے رکھا کرتے تھے۔ یہاں سے زیارت کے لیے مرد اور عورتوں کا الگ الگ سیکشن ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق یہاں پر زبور کے نسخے موجود ہے، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کی تلاوت میں لگا ہوا رہتا ہے۔ تو یہ ہے آپ کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کی مزار۔ پتہ نہیں یہودی اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے داؤد علیہ السلام کی زیادہ کیوں عزت کرتے ہیں؟ اگر آپ کو پتہ ہے تو کمنٹ میں بتائیے۔ باہر بورڈ پہ لکھا تھا کہ اندر کھانا پینا اور سونا الاؤ نہیں ہے، لیکن یہ چاچا تو یہاں سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے قبر کی زیارت کے بعد ہم آ جاتے ہیں ماؤنٹ آف اولیو یعنی جبل زیتون، جہاں سے پورا فلسطین نظر آتا ہے، اور یہ سی لیول سے 800 میٹر اوپر ہے، اور یہ پہاڑ تینوں مذہب کے نزدیک مقدس ہے، مسلمانوں کے لیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والتین والزیتون۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ زیتون سے یہ پہاڑ مراد ہے، اور کرسچن کا ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس پہاڑ پر نازل ہوں گے، حالانکہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق یعنی سیریا میں نازل ہوں گے۔ اور یہودیوں کا یہاں بہت بڑا قبرستان ہے، ان کا ماننا ہے کہ جب ان کا مسیحا آئے گا تو جتنے بھی لوگ یہاں دفن ہیں وہ اس کے لشکر میں شامل ہو کر ٹیمپل بنائیں گے، اسی لیے یہاں پر ایک قبر کی قیمت $1,00,000 سے شروع ہوتی ہے تو $1,000,000 تک کے بکتی ہے۔ یہاں سے آپ کو نظر آئے گا باب الرحمہ، مسلمانوں کا قبرستان، مسجد اقصی اور قبۃ صخرہ، جہاں سے ہمارے نبی علیہ السلام نے معراج کا سفر کیا تھا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو یہاں تک کے کیوں بلایا، ڈائریکٹ مکہ سے معراج تک کیوں نہیں لے گئے؟ تو جانیں گے اگلے ویڈیو میں۔ معراج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو بیت المقدس تک کیوں بلایا؟
مکہ سے ڈائریکٹ ساتوں آسمانوں پر کیوں نہیں لے گئے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ حدیث ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارض المحشر والمنشر، یعنی یہ قیامت اور جمع ہونے کی جگہ ہے، اور اس سفر میں مرنے کے بعد کے تمام احوال بتائے گئے ہیں، تو اس جگہ کا بتانا بھی ضروری تھا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر ہمارے نبی علیہ السلام کی امامت بھی ثابت کرنی تھی۔ اور اس کے علاوہ میرے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جگہ آسمان پہ آنے جانے کا ایک اسٹیشن ہے، کیونکہ صرف ہمارے نبی علیہ السلام کو اوپر نہیں لے جایا گیا بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کو نیچے لایا گیا آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہیں سے آسمان پہ اٹھایا گیا اور دوبارہ لوٹیں گے دمشق میں، جو کہ یہاں سے قریب ہے۔ مریم علیہ السلام کے لیے آسمان سے پھل یہاں پر آتے تھے، بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے منّا و سلوہ یہاں پر آتا تھا، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جو بیت المقدس کو آسمان سے ڈائریکٹ لنک کرتی ہے۔ بیت المقدس آپ کو کیوں جانا چاہیے آج میں نہیں بتاؤں گا، بلکہ سنیے اس فلسطینی بھائی سے۔ Thank you because you come into Palestine. Thank you because you come in to support us. Thank you because you come in to pray in the mosque. Thank you because you leave all your country and you come in here to take sawab, to take Jazakallah kul khair, because you come in to visit Al-Quds, because you come in to walk in Al-Quds, because you bring your children to love Al-Quds, to love Al-Aqsa. Thank you because you buy all this shop. Thank you because you are Muslim. Thank you because you come in to feel how I feel with the occupation. Don't leave Al-Quds alone. We need your support. We need your help. I don't ask no zakah, no sadaqah. I ask you just to make this shop open. Don't leave Al-Quds for the Jewish. Leave Al-Quds for Muslim, because the Al-Quds inshallah is come back to Muslim. مسجد اقصی جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس ویب سائٹ پر چیک کریں کہ آپ کو ویزا ایکسس فری ہے یا پھر ویزا ریکوائرڈ ہے۔ ہاں 14 سے 15 کنٹریز ایسی ہے جس کے ساتھ اسرائیل ویزا شیئر نہیں کرتا، اس میں سے ایک پاکستان بھی ہے۔ ویزا کی فیس صرف $28 ہے۔ ویزا پروسیس کا فل ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ فلائٹ ٹکٹ انڈیا یا آس پاس کی کنٹری سے $500 سے اسٹارٹ ہوتی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل ایک ایکسپینسو کنٹری ہے۔ booking.com سے ہوٹل آپ کو سستے میں سستی $150 پر نائٹ ملے گی۔ ہم 5 فیملی ممبر تھے تو میں نے اپارٹمنٹ بک کرایا تھا۔ ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں تو یہاں پر ٹرام چلتی ہے جس کی ٹکٹ ہوتی ہے $2.5 ایک رائڈ کی، اور ٹیکسی تو بہت ہی ایکسپینسو ہے جس کا فیئر اسٹارٹ ہوتا ہے $20 سے۔ کھانا بھی مہنگا ہے، یہ سیخ پراٹھا $10 کا ہے، یہ پیزا $25 کا ہے۔ کھانے کا ایکسپنس ڈیلی پر پرسن $30 تک ہو سکتا ہے، اگر اچھی ریسٹورنٹ میں جائے تو $50 سے $100 ہو سکتا ہے۔ دنیا کی مہنگی کنٹری میں سے اسرائیل نمبر 3 پر ہے، تو یہاں پر آنا سستا نہیں ہے۔